नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत वास्तु टिप्स ओडिया चैनल को। बंधु माने 9 अगस्त 2026 रविवार दिन पड़ुछि कामिनी एकादशी जहाँकि आज पड़ी अछि। तेबे आपण एही कामिनी एकादशी रे एमिति केउ उपाय करिवे जे उपाय को करिबा द्वारा आपणकर धन संबंधी समस्या आर्थिक समस्या गुड़िक दूर होई परिबो। कोन एही उपाय गुड़िक करिबा द्वारा सत्तरे आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबो ना आमे केवल आपण को एमिति खाली मनगढ़ा कहानी कहूअछु। तेणु आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एही विषय रे जानि परिबे। एही भिडियो रे आमे मात्र दुईटी उपाय आपण को कहिबु। जदि आपण एही दुईटी उपाय आज आपण करि देउछंती तेबे आपणकर जीवन रे चालुथिबा धनजनित समस्या बा आर्थिक समस्या को दूर करि परिबे। जदि आपण आज न करि पारुछंती एही उपाय को तेबे आपण एही उपाय को मध्य कौनसी भी गुरुवार दिन करें जहाँ द्वारा आपण को यही एकादशी रे करथिले जो फल प्राप्ति होता सही समान फल गुरुवार दिन करिले मध्य आपण को प्राप्ति हेबो। सेथिपई जदि आपणक जीवन में धनजनित समस्या रही आर्थिक समस्या रही ताहाको आपण कम करिबा पई चाहुछंती तेबे एही उपाय को करंतु। आ सबुठारु बड़ कथाटी होउछि जदि आपण वास्तुशास्त्र उपरे विश्वास रखंती भगवान उपरे विश्वास रखती ताहेले एही उपाय गुड़ी को विश्वासर सहित करंतु। कारण प्रत्येक असंभव काम जदि आपण विश्वासर सहित करंती तेबे ताहा संभव होइथाय। आउ आपणकर सही काम प्रति निष्ठा एवं भल पाइबा थिबा दरकार आउ विश्वास थिबा दरकार तेबे जाई सही काम आपणको फल प्रदान करिथाय। तेबे आउ डेरी न करि चलंतु सही दुईटी उपाय संपर्क रे जानिबा। द्वितीय उपायटी बहुत सहज सरल एवं कम खर्च लगुवा उपाय अटे। तेणु सही उपायटी जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी आपण एही एकादशी किंबा जदि गुरुवार रे करूछंती ताहाले गुरुवार दिन आपण तुलसीर चेर को नेकी करिवे। तो एही उपायटी किपरि करिवे ताहा सर्वप्रथमे जानंतु। तेबे सर्वप्रथमे आपण स्नान करी सफा बा स्वच्छ वस्त्र पिंधि करी निज घर पाखरे जोठारे तुलसी गछ अच्छी जहाँ को आपण पूजा करुछंती सही गछ नुह आपणकर घर परिसर रे जोठारे भी तुलसी गछ अच्छी ताहा निकट को जातु। सही तुलसी गछ को प्रणाम करंतु एवं मन मन भगवान श्रीहरि विष्णु को मध्य प्रणाम करंतु एवं स्मरण करंतु। एहा परे सही गछटी को संपूर्ण न उपाड़ी आपण माटी खोली करी सही गछर चेररु छोट खंड चेरटीए आपण उपाड़ी आणंतु जेपरी गछ को कौनसी अधिक क्षति न हेबा आवश्यक एही कथार आपण ध्यान रखिबे। यापर से चेर को आनी ताकू परिष्कार पानी रे अल्प गंगा जल मिसाई करी ताकू भल भाव में धोई दियंतु। नचेत प्रथमे परिष्कार पानी रे धोई करी तापरे ताकू गंगा जल रे मध्य धोई पारिबे। एहा द्वारा सही चेरटी शुद्ध एवं पवित्र हो जाइथाय। एहा परे आपण गोटिए छोट खंड हलदिया कपड़ाटीए परिष्कार हलदिया कपड़ाटीए आनी सही चेर को ता उपरे रखी ताकू भल भाव में बांधी करी गोटे छोट पुटुलीटे प्रस्तुत करंतु। यापर सही छोट पुटुलीटी को नहीं आपणकर ठाकुर घरे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर फोटो किंबा मूर्ति सामने रखी ताकू घीर दीप धूप अक्षत चंदन पुष्प यही सबू दे करी पूजा भल भाव में करंतु। जदि ठाकुर घरे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर फोटो चित्र नाही किंबा मूर्ति नाही तेबे मध्य चलिबो। आपण एही उपायटी को पूजा करिबा समय रे भगवान श्रीहरि विष्णु को स्मरण करी आपण करिवे ताहा समान फल प्रदान करिवो। एहा परे आखि बंद करी सही पुटुलीटी को निजर हाथ रे धरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र 108 थर जप करंतु। मंत्र जप करि सारिबा समय रे आपण भगवान श्रीहरि विष्णु निकट में प्रार्थना करंतु एवं निजर आर्थिक समस्या को आर्थिक संकट को भगवान श्रीहरि विष्णु को जनातु एवं प्रार्थना करंतु। एहा परे सही छोट पुटुलीटी को चाहिए आपण निजर मनी पर्स रे किंबा जोठारे टंका रखुछंती सही स्थान रे नहीं करी आपण रखि परिबे। एहा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या रही ताहा दूर होइथाय। एही उपाय गुड़िक बहुत पुरातन कालरू चली आसी तेणु आपण एही उपाय गुड़िक निश्चय रूप में करंतु। तेबे बंधु माने एहा तो थिला प्रथम उपाय। एबे चलंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे।
ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଏହାପରେ ନିଜର ଘରର ଚଉରାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଣି ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ବା ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବା ମନର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର, ଯେକୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ଅଭାବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହେବାର ଦେଖିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିପାରିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରଖି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଦେଖାଦେବ। ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କର୍ମ ପରେ ଆପଣ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।